سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. الفاتحة لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة لنية أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسر سرورنا ويسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا من بني الشاكرين ويفتح علينا فتوح المعارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغيرا ويرزقنا برهم في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب وشفاة والأدوير وبنية جلب كل خير ودفع كل محنة وبوس وفتنة وضير وقوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله وحصول البركة والعافية والشهادة لكاملة محمد الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية الراحة عند الموت والعفو عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة هذه النية وعلى كل نبي صالحة وإلى حضرة النبي الكريم وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأتباعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمى إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله أجمعين وسنن رسالة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وسمى سيد الحسن وحسين رضي الله عنهما وعلى بقية رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وسمى سنة ويوم الله من القبر إلى القبر وسنة ويشهد إلى القدر رجالنا وسمى سنة ويشهد من سبب وسمى سنة ويشهد من الزول وسمى سنة ويشهد حسن السجد وسمى سنة الله شيخ مصطفى سنة وسمى الله ويشهد الله وسمى الله ويشهد الله وسمى الله ويشهد من العين الغاضب وسمى سنة ويشهد من الروح وسمى سنة ويشهد من الروح وسمى سنة ويشهد من الروح وسمى سنة ويشهد أولياء الله في كل مكان وفي كل زمان وزوجون ولما في هذه القرية وسمى الله وزوم موزن ويسر المهاجر الذي حمل النساء وسرنا الفقيه المقدم محمد بن علي المعلوي ثم إلى الرجال الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن سقا وشيخ علي بن أبي بن سكران ثم إلى الرجال الكل الأنفس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله فارس ثم إلى الرجال الكل لسان وسير البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى الرجال بالمشهد الحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب بالسقام الحبيب محمد بن حسن وعطاس واسمه موزن الرواه خالق الله في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها
غربها برها وبحرها واسهم موسى الأرواح للقبور من أهل هذا الجماعة. كلهم غفر الله لهم ذنوبهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة
الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا يا الله يا معبود لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد عظم كلمته حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نعيش إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي المعداوي ثم الفاتحة إلى أرواح سادتنا سمية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا ومثلتنا صاحب الراتب قد الرجال وزير البر والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة أن الله يبعث الحجاج والزوار المسافرين من المسلمين في البر والبحر والجوي أجمعين أن الله يسحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية وأن الله يدل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنية
حسن الخاتمة عند الموت في عافية. وإلى حضرة النبي الكريم مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومقبول وشرع الشر ظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشاكرنا في الدين مع المجد والعافية. وعلى نيتنا الله نور قلوبنا وقالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت والعلم الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الكريم مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بارك الحمد يا الله يا معبود لكل موجود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك ومالك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مجيبات الندامة بالحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر إنا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف لهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul kembali pada malam yang mulia ini dalam acara silaturahmi ataupun thalabul ilmi lillahi taala. Yang kedua, salawat dan salam semua tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram al-Mukarram sahibul majlis, kita bersama Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta keluarga yang kami hormati, orang-orang tua kami, alim ulama dari pada Kebangan. Alhamdulillah hadir orang tua kita Bapak Haji Sunijo, hadir Ustaz Hamenangan, Abang Anda Asmar. Yang kami hormati juga orang tua kami Haji Abdul Basit, Abang Anda Haji Yunus Sunijo Jamaah Susulina. Alhamdulillah menghadir Ima Saburnarion. Al-Mukarram al-Mukarram kita bersama yaitu Ustaz Irfan Nasution. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sesolena, sebelum kita mulai acara kita ini, marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh saudara kami Ali Umar Nasution. Alhamdulillah bisa hadir hari ini. Kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudara kami yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga kita semua mendapat keberkahan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita pasang niat dan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kami serahkan kepada guru kami Ustaz Irfan Sakti Nasution. Kepada beliau dipersilakan dengan sepenuh hormat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika fil khalqi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال المقتهمين يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
فأدبنا فأحسن أدبنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء اللهم صل وسلم على أزكى الأزكياء سيدنا ومولانا محمد أصفى الأصفياء وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الصلحاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم لنا بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم افتح لنا أبواب العلم والفهم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين آمين اللهم آمين. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah, karunia yang dititipkan Allah kepada kita bersama. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang selamat sampai kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, para asatiz, wabil khusus akhinal kiram al-ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Juga yang kita hormati al-ustaz Toras Hamunangan Nasution. Dan yang sama-sama kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh, wabil khusus Bapak Haji Abdul Basit Nasution beserta dengan keluarga. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lanjutannya halaman 5 baris ke-5 dari bawah. Kalau di kitab saya ini baris ke-5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu salli bil laili walau kahana bisyatin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajahan.
titik. Ya Ali, wahai Ali, sholli bil laili, salatlah pada malam hari. Sholli fi'il amr, perintah, salatlah pada malam hari. Walau kahala bisyatin, walaupun seperti memeras susu kambing, walaupun seperti memeras susu kambing, walau kahala bisyatin. Fal musalli bil laili, maka orang yang sholat pada malam hari, ahsanun nasi wajahan, paling bagus manusia wajahnya. Kita ulangi, ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, sholli bil laili, sholatlah pada malam hari. Walau kahala bisyatin, walaupun seperti memeras susu kambing. Fal musalli bil laili, maka orang yang sholat pada malam hari, ahsanun nasi wajahan, paling bagus manusia wajahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh ibadah-ibadah yang wajib, maka sholatlah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari seluruh ibadah-ibadah yang sunnah, maka sholat sunnah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ibadah itu ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunnah. Setiap ibadah yang wajib paling tinggi kedudukannya sholat wajib, sholat fardu. Dan seluruh ibadah yang sunnah paling tinggi kedudukannya, nilainya di sisi Allah adalah sholat sunnah. Berarti nomor satu ibadah tertinggi adalah sholat. Di dalam sholat sunnah itu ada yang terikat dengan waktu. Sholat sunnah ada yang terikat dengan waktu, seperti sholat duha, sholat witir, sholat rawatib. Itu terikat dengan waktu. Rawatib waktunya qobliyah, ba'diyah, mengiringi sholat-sholat fardu. Sholat duha waktunya terbit matahari sampai tergelincir matahari. Sholat witir waktunya setelah sholat isya. Itu sholat sunnah yang terkait dengan waktu. Ada sholat sunnah itu terikat dengan sebab. Contohnya sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, sholat sunnah istisqa. Itu terikat dengan sebab. Istisqa minta hujan, sebabnya indah turun-turun udan, maka dianjurkan sholat istisqa, sholat minta turun hujan. Dan ada juga sholat sunnah itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Namanya sholat sunnah mutlak. Indah marimbar andigan waktuna, indah perlu sebabna, indah harus di pagi hari, tidak harus di siang hari, tidak harus setelah sholat fardu. Itu sholat sunnah mutlak, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu. Dan sholat sunnah mutlak yang paling tinggi adalah qiyamul lail, sholat di tengah malam. Sebagaimana Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, sholli bil laili, sholatlah pada malam hari. Walau kahala bisyatin, walaupun seperti memeras susu kambing. Maksudnya apa?
walaupun sebentar wahai Ali. Kan memeras susu kambing kan leloti. Tolu kali somalon dua kalur di susunai. Artinya sholat sunnah qiyamul lail ini saking pentingnya. Kata Nabi, walau kahana bisatin, walaupun seperti memeras susu kambing, sebentar saja wahai Ali, bangun di tengah malam, sholatlah, dirikan sholat di tengah malam. Atau qiyamul lail, dirikan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ringan umpama sholatnya rakaat pertama ayatna Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah, lalu kemudian tidur, sudah wahai Ali. Walau kahana bisatin, walaupun seperti memeras susu kambing. Saking sangat-sangat diperlukannya sholat qiyamul lail atau sholat pada malam hari. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi, qumil layla illa qalila, bangun di waktu malam, illa qalilan, walau hanya sebentar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ala kalak nari gas sumbayang tongapur ngindot na dimaksudkan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat malam itu adalah rutinitas orang-orang soleh terdahulu daripada kita. Ulama-ulama, para aulia-aulia Allah terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka sering bahkan selalu sholat malam hari. Karena sholat qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari itu dapat mengampuni dosa dan mensehatkan badan. Itu sholat malam. Dan laki-laki yang mampu sholat malam itu laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Apabila mampu menjaga sholat malamnya, maka laki-laki itu bisa dijadikan pemimpin dunia dan akhirat. Pemimpin untuk anak-anaknya, pemimpin untuk istrinya, pemimpin untuk masyarakatnya. Masya Allah, itu mereka-mereka yang bisa bangun di tengah malam. Sholat malam itu ada dua. Pertama qiyamul lail, kedua tahajud. Ini sembahyang tongawurnya. Itu yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, sholat tahajud dan sholat qiyamul lail. Sholat tahajud itu ibarat makan, qiyamul lail itu ibarat minum. Jadi tinggiani, mangan apa minum? Oh, minum. Minum saja pindah mangan butuh dalam bok deh. Allah. Mana lebih tinggi makan daripada minum? Makan. Kita datang warung Padang umpamanya, minta makan. Nah, pasti diberi minum. Tapi kalau minta minum, jangan dilangin dana. Minum jodoh di teh manis. Nah, teh manis menaroi. Allah, ndaroi dahani. Tapi mangan jolo. Pasti minum. Nah, sholat tahajud itu diibaratkan makan. Qiyamul lail diibaratkan minum. Berarti orang yang sholat tahajud sudah qiyamul lail, tapi orang yang qiyamul lail belum tahajud. Nah, itu perbedaan tahajud dengan qiyamul lail. Sulang salah-salah paham kita. Sundia tahajudi, sundia nedokon qiyamul lail. Maka nutrisi gizi untuk tubuh kita, bila kita banyak makan semakin kuat tubuh kita. Begitu juga bila kita sering tahajud, semakin banyak gizi di dalam hati kita, semakin kuat jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita sudah makan, pasti akan diberi minum. Namun bila kita hanya minum saja, tidak akan diberi makan. Belum tentu kita diberi makan. Nah, itu kedudukan tahajud dengan qiyamul lail. Cuman ada perbedaan. Tahajud itu punya dua syarat supaya boleh sholat tahajud. Apa syaratnya supaya kita boleh sholat tahajud? Yang pertama, sholat tahajud itu dikerjakan sesudah sholat isya. Maka tidak sah sholat tahajud lain daripada sesudah sholat isya.
Umpamanya tahajud jolo habis maghrib, tidak bisa, tidak sah. Tahajudnya habis sholat maghrib. Tahajud habis zuhur, tidak sah. Tahajud habis asar, tidak sah. Nah, tahajud di pagi hari tidak sah. Tahajud itu syarat nomor pertama adalah sesudah sholat isya, dan yang kedua sesudah tidur. Itulah sholat tahajud. Apabila kita sudah tidur jam 9, bangun jam 1, maka jam 1 itu kita mendirikan sholat tahajud. Karena jam 1 itu sudah masuk waktu sholat isya. Sesudah sholat isya kita mendirikan sholat tahajud dan kita sudah bangun dari tidur. Tapi apabila kita belum tidur sampai tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, tengah 3, lalu kemudian kita ingin sholat, maka sholatlah qiyamul lail. Usolli sunnatal qiyamil lail rak'ataini lillahi ta'ala. Itu sembahyang. Nah, itu perbedaan sholat tahajud dengan sholat qiyamul lail. Berarti sholat tahajud lebih tinggi daripada sholat qiyamul lail. Tapi andai kata tidak mampu bangun di tengah malam, sulit, maka setidaknya sholatlah qiyamul lail, sebagaimana kata Nabi, sholli bil lail walau kahala bisyatin. Sholat wahai Ali pada malam hari walaupun hanya sebentar. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang sholat malam, kata Nabi, fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang yang sering sholat qiyamul lail atau orang yang sering sholat tahajud, maka itu manusia yang paling bagus wajahnya di siang hari. Siapa yang sholat malam hari, sholat tahajud, di siang harinya dialah wajah yang paling bagus. Artinya wajahnya tidak ada gelisah, wajahnya tidak ada khawatir akan rizkinya, wajahnya tidak ada ketakutan, wajahnya tidak menandakan bahwa dia sedang risau, sedang gelisah, sedang susah payah dengan kehidupan dunia ini. Nah, karena malam harinya dia tahajud. Berbeda deh. Orang sembahyang tahajud tiba borngin, manyokot sampai tu borngin, indah dengan kasusahan dalam hidup tiba. Di wajah tiba selalu terlihat senang. Wajah tiba selalu terlihat ahsanan nasi wajahan. Nah, paling bagus wajah manusia. Begitu pula nanti di yaumil qiyamah, pada hari kiamat, wajah-wajah orang yang sholat tahajud, orang yang sholat qiyamul lail bersinar terang bagaikan bulan purnama. Wow, bercahaya wajah-wajah mereka, masya Allah. Itu orang yang sholat tahajud. Sebab di malam hari itu, di tengah malam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, apa kata Allah? Hal min sa'ilin fa'u'tiya. Adakah orang yang minta maka saya akan beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah orang yang memohon ampun dari dosanya maka aku akan ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naduaun ma, pengumuman dari Allah langsung kepada makhluk-makhluknya di atas muka bumi setiap jam 12 malam ke atas. Tengah malam benar. Tengah sada jam 1, tengah 2, jam 2, tengah 3, jam 3, tengah 4, jam 4. Itu Allah mengumumkan. Seandainya kita mendengar kata-kata itu, kita akan bersegera bangun untuk sholat tahajud. Hal min sa'ilin fa'u'tiya, kata Allah, siapa yang ingin minta apa saja, bangun, mintalah, akan aku kabulkan, kata Allah. Oh, berarti mustajab doa di tengah malam. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, siapa yang ingin minta diampuni dosanya, bangunlah, akan aku ampuni dosa-dosa dan kesalahannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mampu bangun di tengah malam. Apalagi pasangan niwa, suami istri mau bangun di tengah malam, istri yang solihah
membangunkan suaminya untuk sholat tahajud bersama. Suami yang solih membangunkan istrinya untuk sholat tahajud bersama. Betapa nikmatnya keluarga itu bila dijadikan ilmu di dalam rumah tangga, bila ibadahnya didasari dengan ilmu. Muat madabuh niat wadak wasniat mau ada sembahyang tahajud kita walau rakaataini walaupun 2 rakaat. Apa lanjang-lanjang? Bolehkah Ustaz berimam sama istri sholat tahajud? Boleh. Lil muqtadin untuk belajar, tolak. Rana sembayangi boleh berimam. Nah, karena kalau sendiri-sendiri dikhawatirkan malosok. Iba malosok iba sembahyang tahajud. Nah, nagit pati daun surah dupi bawon mutulak bawas iba surah na bakaon kan. Nah, bacaan di bawon nalagi sholat. Bangun tengah malam berjamaah kita. Nah, si istri pun sholat, suaminya pun sholat. Mereka minta kepada Allah di tengah malam, ya Allah hilangkan kesusahan hidup kami, ya Allah sabarkan hati kami, ya Allah kuatkan iman kami. Jika suami istri mampu sholat di tengah malam berdoa kepada Allah, janji Allah, hal min sa'ilin fa'u'tiya, siapa yang minta aku kabulkan, aku beri, kata Allah. Sudi untuk ibain jodoh, walau masalah riba dalam rumah tangga, adong masalah riba dalam kehidupan ekonomi susah, bangunlah di tengah malam, ajak istri supaya berdua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggo jabat doda borak dua-duana saling pegangan tangan, ayo kita imaman berjamaah. Si istri juga patuh, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan anak-anak kita malam ini supaya dilancarkan segala urusannya, supaya sekolahnya dimudahkan oleh Allah, belajarnya dimudahkan oleh Allah. Mustajab. Kita minta malam ini kita dianugerahi Allah keturunan yang soleh dan solehah. Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya Maryam di tengah malam, Maryam, bolehkah aku meminta kepada Allah di mihrabmu? Silahkan. Nabi Zakaria berdoa supaya diberi keturunan, Allah kabulkan, diberi anak. Di tengah malam berdoanya. Bangun kita di tengah malam, itu mustajab. Hal min sa'ilin fa'u'tiya, siapa yang minta akan aku beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, siapa yang meminta diampuni dosanya akan aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan ketika awal pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, tala'al badru alaina, disambut Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Rasulullah di Madinah, pertama kali Nabi menginjakkan kaki di kota Madinah, pidato pertama Nabi kepada Muslim Madinah waktu itu, apa kata Nabi kepada orang-orang Muslim di kota Madinah? Absus salam wa at'imut ta'am wa wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam, kata Nabi. Wah, itu pidato pertama Rasulullah di Madinah. Absus salam, tebarkan kalian salam. Setiap bertemu dengan saudaramu, assalamualaikum. Setiap bertemu orang, assalamualaikum. Pidato pertama Nabi di Madinah. Wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang kelaparan, kata Nabi. Jangan sampai ada di antara kalian yang kelaparan, bantu mereka, beri mereka makan. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, sambungkan silaturahim antara kalian, kata Nabi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian pada malam hari sedangkan manusia terlelap dalam tidurnya. Ini pidato Rasulullah. Tadkhulul jannata bisalam, jika kalian mengerjakan yang 4 perkara itu, tebarkan salam, beri makan orang yang kelaparan, sambungkan tali silaturahim, sholat di tengah malam manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam, kalian masuk surga dengan selamat.
maka Allah akan mengatakan salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, selamat datang wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang terpilih masuk surga. Itu pidato pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, saking perlunya salat malam. Bahkan diriwayatkan bahwa orang-orang soleh terdahulu apabila mereka malam harinya tidak bangun, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, maka di pagi hari mereka bersedekah 1 karung beras sebagai kifarat bahwa mereka lalai di malam hari. Ya Allah, apa dosa yang sudah aku lakukan sehingga Engkau tidak membangunkan aku, tidak memilih aku menjadi orang yang bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka di pagi harinya bersedekah 1 karung beras untuk kifarat mereka tidak bangun di malam hari. Oh, sabur gitu deh, sabur ngin indamot sakarung beras disedekahkan. Anggoita sasa tahun damut tumaburngin, jangankan sakarung beras, manyusal pindah kan. Nah, itulah perbedaan kita dengan orang-orang soleh. Kalau kita nggak bangun-bangun pun nyesal, nggak ada. Apalagi beri beras sekarung untuk orang-orang miskin. Nah, itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Mereka menggantinya dengan sedekah, mentaubatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita tidak sholat malam ataupun sholat tahajud, maka dusta cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Banyak cara agar supaya kita bisa bangun di malam hari, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengajarkan agar engkau mudah bangun di tengah malam. Yang pertama, alla yuksirul aqla fil lail, bahwa jangan engkau banyak makan di malam hari. Orang yang banyak makan di malam hari susah bangun tengah malam, sedikit saja makan di malam hari. Yang kedua, alla yadrukal qailulah, jangan tinggalkan tidur qailulah di siang hari supaya engkau bisa bangun di tengah malam. Tidur qailulah ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama jam 11 sampai jam 12 namanya tidur qailulah. Pendapat yang kedua antara zuhur asar, setelah selesai sholat zuhur dia tidur kemudian bangun sebelum masuk waktu asar, itu juga qailulah. Anggo modong tiba di jam-jam nasionalian golarna tidur qailulah. Jika kita tidur qailulah maka malam harinya mudah bangun untuk sholat tahajud, untuk sholat malam. Yang terakhir, apabila kita tetap susah bangun di tengah malam, maka sebelum tidur sholatlah 4 rakaat, namanya sholat qiyamul lail. Sebab ada perkataan Nabi, man shalla 4 rakaatin fil laili kana kamitslihinna fi lailatul qadar. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum tidur sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Jadi umpamana iraso-rasuan hadir ini kayaknya nggak bangun jam 2, jam 3, kayaknya bablas sampai subuh, maka jam 12 atau tengah 1 ambil wudhu, sholat 2 rakaat, salam, kemudian 2 rakaat lagi, salam, jumlah 4 rakaat, namanya qiyamul lail. Siapa yang sholat 4 rakaat kata Nabi pada malam hari, maka sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maka jangan kita tinggalkan lagi sholat malam, wabil khusus sholat tahajud, karena tahajud itu lebih besar pahalanya. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila engkau ingin diangkat Allah derajatmu, diangkat Allah maqammu, maka sholatlah sholat tahajud di malam hari. Bahkan pengangkatan para wali-wali Allah itu di waktu malam hari. Siapa yang ingin diangkat Allah menjadi walinya, maka Allah akan mengangkat orang itu pada malam hari. Berarti
berarti yang bisa menjadi wali yang sering sholat malam atau bangun di tengah malam, sedikit tidurnya, insya Allah dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nasihat wasiat Nabi kepada Imam Ali, Salli bil laili walau kahala bisyatin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajahan. Satu hadis itu mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa kita untuk menjadi wasilah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan datang, ya Ali idza kabbarta lis-salati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya akramal akramin wa lakal hamdu ya mujibas sa'ilin wa lakal hamdu ya rabbal alamin wa lakal hamdu bima akramtana wa lakal hamdu bima satartana wa lakal hamdu bima razaqtana wa lakal hamdu bil ilmi wal amal wa lakal hamdu bil ahli wal mal wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah. Allahumma salli ala habibikal mustafa wa rasulikal murtada wa walikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakkihna wa fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Tawassalna ya Allah bit-ta'allumi tawassalna bit-ta'limi an tarzuqna al-wasi'a wa an tarzuqna al-amana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusukhata fil ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yusma' wa min du'a'in la yurfa' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami'i amwatil muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Setelah selesai para setelah